دور ایک جنگل میں کالو کوا اور بہت سے پکشی رہتے تھے۔ کالو کوا بہت غریب پکشی تھا اور ایک دن اس کے پاس ٹنٹنی آتی ہے اور اسے کہتی ہے، ارے کالو کوے، تم تو بہت غریب ہو، تم میرے ساتھ وہ 7 والے پہاڑی پر چلو۔ وہاں پر ایک چیل سردار رہتا ہے جو بہت امیر ہے اور تمہیں کوئی نوکری اپنے محل میں دے ہی دے گا۔ اس کا محل نوکروں سے بھرا ہوا ہے، تم جاؤ گے تمہیں ضرور وہ اپنے محل میں رکھ لے گا اور تم وہاں پر بہت خوش رہو گے۔ میں بھی وہاں نوکری کرتی ہوں۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ ہاں ہاں، میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں، تم میرے ساتھ صبح چلنا۔ جنگل کے بہت سارے پکشی اس بادشاہ کی وجہ سے بہت خوش تھے کیونکہ وہ غریب پکشیوں کا بہت خیال رکھتا تھا اور گاؤں کے سارے پکشی اپنے اپنے گھروں میں خوش باش رہتے تھے۔ ٹنٹنی تو کالو کوے کو اس لیے ساتھ لے کے جاتی ہے کیونکہ وہ تو بہت سست تھا، وہ تو کوئی کام بھی نہیں کرتا تھا۔ کبوتر آ کر اپنے گھر اپنی پتنی کو ساری بات بتاتا ہے کہ اس طرح کالو کوا آج محل کی طرف چل پڑا ہے۔ ارے اچھا ہوا وہ گیا۔ محل تو بہت پیارا تھا اور پھر ٹنٹنی وہاں پر پہنچ جاتی ہے اور وہاں پر لوسی کبوتر بھی نوکری کرتا تھا اور اس دن چیل کہتی ہے، میں سارے پکشیوں کو اپنے گھر دعوت پر بلانا چاہتا ہوں اور تم لوگوں نے جا کر جنگل کے سارے پکشیوں کو میری طرف سے دعوت دینی ہے۔ ٹھیک ہے بادشاہ سلامت، ہم ضرور جا کے لوگوں کو بتا دیں گے، آپ کی دعوت کا پیغام سب پکشیوں تک پہنچ جائیں گے۔ بہت اچھا، بہت اچھا، تم میرے بہت ہی ہوشیار مند سپاہی ہو، میں تمہاری کارکردگی سے بہت زیادہ خوش ہوں۔ بادشاہ لوسی کبوتر کی تعریف کر رہا ہوتا ہے، ٹنٹنی کی بھی پھر تعریف کرتا ہے۔ پھر بادشاہ سلامت ٹنٹنی کی طرف مڑ کر ٹنٹنی کی بھی تعریف کرتا ہے۔ ٹنٹنی اور لوسی کبوتر بادشاہ سلامت کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ارے بادشاہ سلامت، ہم کیا اچھے ہیں، اچھے تو آپ ہیں، جنگل کے سارے پکشی آپ سے بہت خوش ہیں، آپ غریب پکشیوں کا بہت خیال رکھتے ہیں، ہم جنگل میں جب بھی جاتے ہیں آپ کی تعریف کرتے ہیں۔ بادشاہ سلامت، میرے گاؤں میں ایک کالو کوا ہے جو آپ کے محل میں نوکری کرنا چاہتا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اسے کل اپنے ساتھ محل میں لے آؤں۔ بادشاہ سلامت سر ہلا کر ہاں کر چلا جاتا ہے۔ ٹنٹنی بہت خوش ہوتی ہے، ارے میری وجہ سے کالو کوے کی نوکری لگ جائے گی، ارے وہ بھی اپنا گھر اچھے سے چلا پائے گا۔ ٹنٹنی بہت خوش ہوتی ہے، کہتی ہے آج کالو کوے کو جا کر میں یہ خوشخبری سناؤں گی۔ اگلے دن ٹنٹنی اور لوسی کبوتر بادشاہ سلامت کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور بادشاہ سلامت انہیں دن کی کام سمجھاتا ہے۔ ٹنٹنی اور کبوتر بادشاہ سلامت کے سارے کام سن کر ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں۔ ارے بادشاہ سلامت، ہم آپ کے سارے کام کر دیں گے، آپ بالکل پریشان مت ہوئیں۔ پھر ٹنٹنی کالو کوے کے بارے میں بادشاہ سلامت کو بتاتی ہے کہ کالو کوا آج میرے ساتھ آیا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو میں اسے اندر بلا لوں۔ ہاں ہاں ٹنٹنی، کیوں نہیں، تم ضرور اس کو اندر بلاؤ، میں دیکھوں کالو کوا کیسا کام کرے گا۔ بادشاہ سلامت، آپ کو بالکل شکایت کا موقع نہیں ملے گا، وہ بہت اچھا پکشی ہے۔ کالو کوا حاضر ہوتا ہے اور اسے بادشاہ سلامت کہتا ہے، ارے کالو، تم کون کون سے کام کر سکتے ہو جو تم اس محل میں آئے ہو کرنے کے لیے؟ میں سارے کام کر سکتا ہوں، آپ مجھے بس اس محل میں نوکری دے دیں۔ بادشاہ سلامت
कालू कौवे को महल में नौकरी दे देता है। कालू कौवा बहुत खुश होता है कि इतना बड़ा महल है और इसमें मैं बहुत मज़े करूँगा। चील इसे बहुत से काम समझाता है, लेकिन कालू तो अपने ही ख्यालों में गुम था। फिर बादशाह सलामत टुनटुनी को कहता है, आज दूसरे जंगल से बहुत सारा ख़जाना आ रहा है और तुमने उस ख़जाने को ख़जाने के रूम में रख देना है। इतने में मिट्ठू तोता आ जाता है और वो बादशाह सलामत से कहता है, अरे बादशाह सलामत, आपने उस कालू कौवे के सामने ही सारे ख़जाने का बता दिया। आपको क्या इतबार है उस पर इतना? क्या पता वो कैसा पक्षी हो। टुनटुनी अपने कमरे में खजाने की चाबी के साथ सो रही होती है। कालू कौवा वो चाबी चुरा कर ले जाता है और जाकर उस खजाने का दरवाज़ा खोल लेता है। अरे इसमें तो बहुत खजाना होगा, मैं सारा खजाना लूट लूँगा आज। जब दरवाज़ा खोलकर कालू कौवा अंदर देखता है, उसकी आंखें तो फटी की फटी रह जाती हैं इतना सारा खजाना देखकर। वहाँ से एक बड़ा सा संदूक लेकर अपनी एक गार में चला जाता है। अरे मुझे यहाँ ही छुपाना चाहिए, मुझे लगता है यहाँ कोई नहीं आएगा। अरे इससे सेफ जगह और कोई नहीं हो सकती। मैं थोड़ा थोड़ा करके सब जमा करूँगा यहाँ। फिर दूसरे दिन भी कालू कौवा इसी तरह खजाने की चाबी से दरवाज़ा खोल लेता है और अंदर से फिर खजाना चुराने के लिए पहुँच जाता है। वो एक हीरो वाला बॉक्स उठाकर ले जाता है और कहता है, अब तो मेरे पास बहुत सारा खजाना होगा। कालू कौवा वो सारा खजाना उस गार में जमा कर लेता है और बहुत खुश होता है। अरे अब तो मुझे उस बादशाह के महल में नौकरी करने की क्या ज़रूरत है। अब तो मुझे ये नौकरी छोड़कर यहाँ से दूर कहीं भाग जाना चाहिए। बड़े एहतियात से काम लेना चाहिए। अगर मैं ऐसे ही भाग गया तो बादशाह सलामत को मुझ पर शक हो जाएगा। 2-3 दिन सब्र करके फिर चला जाता हूँ। कालू कौवा अपने ख़जाने के बारे में कहता है, मुझे ये ख़जाना थोड़ा थोड़ा करके किसी दूसरे इलाके में पहुँचाना चाहिए, जहाँ मुझे बादशाह के सिपाही ना ढूंढ पाएँ। अरे मुझे जल्दी जल्दी ये सारा काम सर अंजाम देना होगा। कालू कौवा इसी ख्यालों में गुम रहता है और वो दूसरे दिन महल जाता है। टुनटुनी से बादशाह सलामत कहता है, तुमने खजाना कहाँ छुपाया है? चाबी तुम्हारे पास थी। और बादशाह सलामत उसे बड़े से पेड़ के साथ बांध लेते हैं। टुनटुनी बहुत रोती है, मैंने खजाना बिल्कुल नहीं चुराया, मुझे नहीं पता खजाना कहाँ गया। अरे खजाने की चाबी तो तुम्हारे पास थी, तुम्हारे अलावा किसको पता है खजाना किसने चुराया है। टुनटुनी भी बहुत परेशान होती है और वो रोती जाती है, अरे मैं कहाँ से लाऊं इतना खजाना। अरे टुनटुनी, अगर तुमने अभी नहीं बताया तो मैं तुम्हें काट के इन दरख्तों के नीचे दफन कर दूंगा, जैसे कि पहले पक्षी हमने दरख्तों के नीचे दफन किए हैं। कालू कौवा बादशाह सलामत से कहता है, मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए, मुझे बहुत बुखार है, मैं घर पर आराम करना चाहता हूँ। अरे अरे क्यों नहीं काले कौवे, जाओ तुम आराम करो घर पर। कालू कौवा खुश हो जाता है, उसे छुट्टी मिल जाती है। वहाँ लूसी कबूतर आ जाता है और बादशाह सलामत इसे कहते हैं, अरे मुझे कालू पे कुछ शक हो रहा है, तुम इसका पीछा करो और देखो ये आज कहाँ जा रहा है। इसने मुझसे 2 दिन की छुट्टी ली है, बाहर का बहाना कर रहा था। अरे बादशाह सलामत, मुझे भी इस पर कुछ दिन से शक हो रहा है, कुछ न कुछ इसने गड़बड़ ज़रूर की है। टुनटुनी अकेली ही कसूरवार नहीं है, मुझे टुनटुनी पर भी ज़रा शक नहीं, लेकिन हमने उसको सजा तो दी है। मुझे नहीं लगता उसने खजाना चुराया है।
अरे तुम उसका पीछा करो। ये फ्री सारे कॉपीराइट है, पक्षी आप इन्हें कालू अपने कौवे का चैनल पर पीछा कर इस्तेमाल रहे कर होते सकते हैं। हैं। ठीक है, कालू अल्लाह कौवा हाफिज़, तो मेरे अपने चैनल को जरूर खजाने की सब्सक्राइब करें। खुशी में आगे आगे उड़ रहा होता है। इसे तो बिल्कुल नहीं पता होता कि इसके पीछे बादशाह के सिपाही भी लगे हुए हैं। अरे मैं खजाना सारा छुपा लूँगा। अरे मैं कहाँ छुपाऊँगा? अरे मुझे पहले जगह तो ढूंढ लेनी चाहिए। कालू कौवा उस गुफा में पहुंच जाता है जहां उसने सारा खजाना छुपाया होता है। बादशाह के सिपाही भी वहां पहुंच जाते हैं और कालू कौवे को पकड़ लेते हैं। अरे कालू, तुमने कितना बुरा किया है। अरे तुमने टुनटुनी को कितना बहुत बुरा किया है। उसने तुम्हें महल में नौकरी दिलवाई और तुमने उसकी पीठ में छुरी मार दी। मैंने नहीं छुपाया ये खजाना, ये तो किसी और ने छुपाया है। आज मैं यहाँ आ रहा था तो मैंने देखा। अरे कालू, झूठ मत बोलो, ये तुमने सब खजाना छुपाया है। फिर कालू कौवे को सजा हो जाती है और उसे गांव की चौक में उल्टा लटका दिया जाता है ताकि जंगल के सारे पक्षियों को भी सबक हासिल हो जाए कि चोरी करने की सज़ा क्या होती है। तो हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर